Ay guys, napakasarap pag ganitong lugar guys. Oh. Dalawa lang yung kulay. Kulay green saka kulay brown. Oh guys. Tatlo pala, kulay itim din. Sarap no guys. Oh. Sarap manira sa ganito. Sa bukid. Oh, guys, so ito yung bahay namin guys, di pa naayos. Hirap pa sa ilalim. Ito naman kami. Oh guys. Sobrang lamig dito guys. Guys, may nangyari ito guys na nakikita ko sa baba guys. Tingnan nyo guys. Kaso malayo guys. Yan. Sa gitna guys. Susum ko guys ha. Yan guys oh. Kita no guys. Sa proper ng pagsangan yung Tison Street. Ito yung araw ng Fiesta, February 21, 25. Dahil sa tag-ulan, saka maaga pa, yan pa lang yung kaganapan sa baba guys. Oh. Hinihintay ko lang dito guys yung parade. Parang di pa nagsimula. Nabalik ko guys ha. Parang naririnig ko na yun guys. Parang parating na. Tayo na lang natin guys.